আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু অনরা কেনাস বালা আছে বলে আশা করি আই কি আছি বালা আছি আই আজ শুরু করছেন গ্রেড 4 থিঙ্কিং জাশিয়ার পার্ট 2 লইরে কি করছম শুরু করি তো অনরা সুন্দর করিয়ারে নটানিরে সেবা বলিয়ারে আশা করি তো এটা ফরিবার আগত একটা সাবা আছে আর এসাবা জ্ঞানরে কি করি জানি লই এটা হদু ফন্দে বই কলরে তুয়াই তুয়াইরে ফন্নারে ফরদ দে 10,000 তো ই কি বইয়ের ফরদ দে আর ফইন না ভারি চাইলে ফরিলে হইত পর্যন্ত কি বইয়ের ফরদ দে ইয়ান তো চাইতে তাইতে জায়গা গানারে কিয়র দিকে লাগে চাকরি তাইয়ের দিকে লাগে লেবরের দিকে লাগে চাকরি তাইয়ের দিকে লাগে বইয়ের হারহানা হদেরিয়া বান হতাম মাঝে তো বইয়ের হারহানার দিকে লাগে তা আরা ফরি চাইলে অত্তাইম কি চাকরি তাই নাকি অন্য কি ইয়ানরে চাই নাম্বার তাইলে কি করছম শুরু করছম সাচের টাইম আসা ও ডুয়ে গো বাতায়ে আলাই কই ঠাবি আমিও আসা তুইয়া সুঠাড়ে মানির সাই সাচের টাইমা এ এন্ডিলা সাচে তাই মাঝে বোর হার মাঝে লাবরারি মাঝে সা ও ডুয়ে গো এন্ডিলা কিতাবকল বইকল বাতায়ে আলাই এ এন্ডিলা সাবজেক্ট অনুযায়ী কই ঠাবি ফরক গড়িয়ে রে আমিও আসা তুইয়া সুঠাড়ে এন্ডিলা হন হতা লইরে হন কিতাব লইরে হাড়ে দিয়া লইরে কি করিয়ে যে সু মানে দলা করিয়ে রে যে সাকচের টাইমা সা ও ডুয়েগো বাতায়ে আলাই খুয়েটাবি আমিও আসা থুয়া সুঠারে সাকচের টাই হতে ইয়ানম মাদে বই কিতাব কলরে সাবজেক্ট অনুযায়ী ফরক গড়িয়ে রে আর হন হতা লইরে হন কিতাব লইরে হাড়ে দেন্ডিলা করিয়ে রে দলা করিয়ে রে যে নেমবে থাই মাঝে निसत्तु साय नंबर 3 साय निसत्तु दीनिया लेगा तौडाने साइंडे सावो डुए ठाडे नया फीडे दीनिया लेगा ए जागा गान तौडाने साइंडे तौडा हदे ग्यार होये दे बहुत उड्डातुन थुड्डा लिख दे दिनिया लेगा ए जगह गान तू डाने साइंडे बहुत डालरे साइन करे दे बुद्धि लयरे खाइन करे दे सा ओ डुए ठाडे एंडिला किताब कलरे राखे दे नया फिज यान खन जगह ए जगह गान होये दे बुद्धि लयरे बहुत डालरे साइन करे दे एंडिला कान किताब राखे दे कान जगह नंबर निम्मा जैसा गाडुए अच्छा ये ठाडे सावे डुए अपनी तचा तो ये सेंडवे अच्छा ये ठाडे सावो डो लेशीडे मानिर सार गाडुए अच्छा ये ठाडे एंडिला फाइको कलर हालत लोयर लेकियरे रखे दे सावो डुए अपी एंडिला एक किताबुन बादे फाइको कलर हालत रे लेकियरे रखे दे किताबुन बादे उन बादियो तजाते ये सेंडवे अच्छा अन्य जानवर हालत कलरियो ये ठाडे लेकियरे रखे दे सावो डुएले शीडे एंडिला किताब कलो आसी अब साय नंबर 3 साय डिनिया लेगा तो डाने संडे सावो डुए ठाडे नया फीडे हदे जगह गाना ये दे बहुत डाले ये साइन करे दे बुद्धि ले साइन करे दे खाइन करे दे किताब रे दे कान जगह निसत्तु सा गाडुए अच्छा ये ठाडे एंडिला फाइको कलर हालत रे रेकियरे रखे दे सावो डुए अपी एंडिला किताबुन बादियो तशाते ये संडुए अच्छा अन्य जानवर हालत कलरियो ये ठाडे लेकियरे रखे दे सावो डुए लेशीडे एंडिला किताब कलो आसे तलत्तुनुको किताब 10,000 एडी की लेके साइड आकुतुम अनाउमा साओ ये तू नामे ने नबाजी फाड़े अनाउमा अनाउ हदे फिसत्तुन किताफर फिसत्तुन डालम मादे साओ नामे किताफर नामक कलो साओ ये तू नामे ने एक किताबी बा होने लेके दे योग्य नामो नबाजी फाड़े আর কি অকল আছে নম্বর অকল আছে কিতাবর ডালর ফিসতুন কিতাবি বা হনে লিখে দে আরি বা হন কি কিতাব দে আর কিতাবি বা নম্বর হদু দিয়ান কিতাবর ফিসতুন কি করে দিয়ে লিখি দিয়ে এবলা তলতু সাই নম্বর 3 গাডুয়ে আছো তিতে ये ঠাড়ে সা ও মালে ছালো ইয়াদলু তো যা সা ও ডুয়ে মালে গাডুয়ে আছঙ্গো ছালো ইয়ারে
belusha jamle sa odu belusha damle be sa ogo yumle number 3 sayo ngadu achom e endilla figer halo tokkoloriyo tita ye thade alokba fele kiere rakkedi figer halo tokkoloriyo alokba fe lekiere rakkedi sa o male e endilla kitafomade chalo yadullu endilla tuai fariba tuat fariba tachacha odwe male e ondilla onna kitafokoliyo ngadwe achongo faikokola halo tokkoloriyo chalo yade tuat fariba abasai ngadwe achong kita faigar halo tokkoloriyo titan ye thade alokba fele kiere rakkede sa o male kitafokolo chalo yadullu tuat fariba tuat fariba tuat badiyo tachacha o dwe male onno kitafokoliyo ngadwe achongo faigar halo tokkoloriyo chalo yade tuat fariba nisatu sai belucha jamle hondila goriyere tuayu Baisa ogo yemle ki kitafore basibade ki kitafore basibade belu cha jamle kengeri tuayunde baisa ogo yemle ki kitafore basiyunde Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu आज सब कदले दो सब कर लंबा लंबा नतुलियो मानशत्तु का लंबा गरे तुलिले किलाके आलशिलाके या लाबलियरे सब कर बट्टा बट्टा गरियरे तुलिंदे थिंकिंग जशीर पार्ट 2 कियोगे शशगी